Halo kawan-kawan. Selamat hujung minggu. Yay. It's a Saturday guys. It's Saturday, hari Sabtu. So apa khabar semua? What you doing? Ada yang tengah BBQ lah. Aku check dalam Facebook semua. Ada yang tengah party. Okay, by the way, you guys enjoy your weekend by the way. Okay, now saya on the way pergi ke Culture City guys. Culture City. Kita dah buat sound check today. Sepatutnya yesterday, tapi too busy. Bad boy busy. Keyboardist Mr. Bahar, gitaris Mr. Bahar, singer Mr. Bahar, tiga-tiga itu Mr. Bahar, semua dia sapu. Okay, so hari ni dia ada free set. So kita buat sound check dekat Culture City. Okay, mesti kau orang rindu dengan Culture City, aka Culture Club last time. Alright, Big Jam. Tapi Big Jam untuk full band belum lagi. Coming soon lah, harap-harap lah. Alright, so kita sekarang checking sound check untuk sequence. Alright, 4-piece band. Okay, so hopefully everything okay. Kita sekarang on the way ke Culture City. Selamat berhari ni guys. Jangan lupa guys, subscribe, like, comment and share. Akan ada vlog, bantu saya guys. Subscribe guys. Butang bawah tu, butang merah. Okay, thank you so much. Okay, stay tune. Kita jumpa di Culture City. Here we go. Okay kawan-kawan, kita dah sampai dekat Culture City depan. Okay, kejap. Okay, Culture City depan tu Riverside Majestic. Dan sebelah sini Pullman. Okay, Pullman. Okay, seberang. Okay, kita dah sampai. So let's go. Guys, kita sekarang di hadapan Pullman Hotel. Belakang saya Pullman. Okay, Pullman. Okay, kita dia Pullman. Okay, di hujung sana. Okay, di hujung sana Culture City. Okay, tapi sebelum tu kita nak kacau-kacau geng dekat cottage. Kita kacau-kacau dia orang kat seberang. Ya, Mr. Bombastic. Yeah, welcome to the club. Never mind, later I put muka Popeye. Kau lari ya? Okay, this is Putri Impian. Okay, see you guys every day. Kita dah dari sebelah. Kena tebas sekejap. Now we go to Culture City depan. Okay guys, we in the Culture City. Here you go. Jangan lupa, ini paling penting guys. Ini orang penting nih, orang terpenting di Culture City, Culture Club, Kaca Mengaca. Dia telah mencari lagu yang dinamakan lagu Goyang Ino. Ya, adakah anda sudah bersedia untuk? Belum lagi. DJ konsol belum siap. Tunggu DJ konsol lah. Oh, the new feel lah. Ya, okey, dah apa? Tapi malam ini apakah target anda apabila Manchester bermain pada jam 8 malam ini? Confirm menang lah, at least 1-0 lah.
Rashford malam ini main. Rashford Yang main. penting lah. Asalnya atas Liverpool ya. Okay, test dia. Okay, Assalamualaikum guys. Ya, kita jumpa dengan Akademi Vlog. So, itu dia rukas kita dengan setting Mr. Bahar. Yes, dengan setting. So, kita akan buat sound check lagi. Okay, untuk Akademi Vlog. Okay, ini untuk Akademi Vlog. Our female singer baru sampai dari Serian jauh-jauh. We went back to you guys, right? Check. So far band belum dapat perform, tapi kita atau sound check awal. In case anytime sudah SDMC buat suruh start jam, kita akan start immediately. Akan di update dalam page Culture City and also Facebook apa nama tu Big Jam ya, Big Jam. Okay, see you guys, stay tuned. Tapi tak tahu lah ini sebut orang tu pun saya rasa ini okey lah. Saya ini okey. Kita makan dulu. Vibrate. Yeah, high. Yeah, echo. Mie goreng. Ini namanya, ini kalau nak tahu, sarang gula moden. Itu kok. Kita buat sound check untuk Culture City. So see how, right? Semakin jauh dia
lupa subscribe Akadai Vlog.
Apa ya? Chicken. Mengecok. Oh. And di sisi Kaja City ada makanan. Okay, this is a chicken chop. Right? Serius Pak? Nice. So kita boleh ada banyak pilihan guys, right? There's a lot on the menu, boleh banyak menu. Okay, so that's all for today. So kita akan jumpa lagi for the next vlog. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mr. Fahad Kelaparan, alright? Yes, goodbye. Okay, jangan lupa guys, subscribe, like, comment and share Akadai Vlog.